हाँ केड़ा बड़ा हला 3 मीटर आ कोन आउ एठी ही आस्तला हला सारटा ही एठी ही आस्तला मो एठी आसेले हां केड़ा बड़ा कोनटा देखि आगोटा धरे कोतला जीवनी मो संगे अरे कौन रे एकादरे ऑर्डर पड़े आज सब उठे आछ अमेजन आउ जियो मार्ट एकाथरे ये अमेजन से एडे बड़ा जो बड़टा हेडा कोन रे एडे बड़टा एटा हां एकादरे ऑर्डर ऊपर 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 खोलटा ले आए कर खड़ा छुरी का कर छुरी अब छुरीटा नेलु छुरीटा देखा देखा कौन एटा ऑर्डर करते एकादरे गोटे दिन ही सब जगह पड़ी मारी गला फळ रे गुरा फळ रे तू कोण बोलले रे आईस क्यूब ता तो फळ गुरे था देखो असतो सब आइलु बाबा पड़े था देखना पड़े बाहर बुलिया ऑर्डर का केन देस्ता कहना हां खोल दे ओ भाई देखो पूरा सेफ्टी आइछि आ जोता ना खजण जानी तो मु आइलो काचो जिंस मगेछु अरे वाह काचो नहीं रे ये तो बाटा सु तेरा ब्लैक सूट पूरा अच्छी छोटो हेले ना मु भाबु तो काचो जिंस डा एडे बड़ फैक्टरी मगे जे पाकेट एडे बड़ बैडा काचो जिंस मगेछु बाबा देखियो कोड कहउछ कि नहीं देखि दे चेक कर दियो के 3 हले रिटर्न मरा हो होछ दीटा को पिंदी कि देख कंफर्टेबल होछ कि नहीं ताको दे निजे पिनिया भाई होउछ नी एते बड़ अंशी मामा देखलो होउछ ती आगो परफेक्ट होउछ पूरा परफेक्ट होबे देखा के बड़ जिया हेले ना जो आगो एथि होउछ तारा ठीक अछि तमन ना पिंदी होउछ ना गोटा ही ठीक ना दीटा पिंदी कंफर्टेबल ला चाली पर भी ना पड़े ते बोल अच्छी ठीक अच्छी कंफर्टेबल लागुछ ती तू निजे हाथ मारी देख तो आगे आगर टी स्पेस अछि टिके गोड़ा ढिला होची टिके ढिला होची ऊपर तळ नहीं अलदा ऊपर छेड़ा ऊपर नहीं जे आगे देख जगह ठीक अछि ना आगो जगह बेसी अछि तो हां ठीक अछि तमन हबो परफेक्ट अछि तला नहीं सेज ना आ गोटे आंसी त व्हाइट भी आंसी आउडा पैसे साडे काढुछ भाई मारो तो काढू मारो काढ कोन ले काबू बा आरा ले गो देखि ना धଳାटा जिन देखाउछ बडटा बड भଳିया बडटा देखाउछ हां देखा जाउची साइड से पिन 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 बड देखाउछ बडटा बड जिन हबो बड़ हेले चालिबो सब वर्ष के जोता किनो ए जी बडटा देखानो एक कळाटा कि छोटटा बडटा समान थियो देखिबो एकदम माफी समान उल्टा बिंदी सेडाल हे उल्टा बिंदी लगा एमनी दे ना उल्टा हां उल्टा न ठीक है उल्टा ठीक अछि नी एडा कोन एडा व्हाइट ब्लैक होता है ना ना कोन देखुछ कोन हम तो लेला हम बोले दीटा को सेम गोटा पकड़ा है अपना बात है एडा कोन तलो ट्राई कर एडा ठीक है एडा से पाइप है कोन देखियो पाइप कोन लगी आना तो एटा केडे बडटा अछि मापिया बडटा 3 मीटर मगेथिली ए सेटा अलगा कलर थी ना एडा अलगा कलर ना बे सेम कलर नुआ बेले सेटा कलर था नहीं एडा माटिया थिला नहीं नुआटा से व्यवहार हला पर व्यवहार है कि सफा सफा हो खोलुनु लंबाई बाबा देखिया हाँ केड़ा बड़ा हला 3 मीटर आ कोन आउ एडी ही आस्तला हला
ଚାରଟା ହିଁ ଏଇଠି ଆସିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଗଲି କେଡେ ବଡ ତ ସେଇ କଣଟା ଦେଖେ ଆଗଟା ଧରେ ଆଗଟା କଣ? ଆଗଟା ଠିକ ଅଛି। ଆଗଟା ଧରଛୁ ଏଟା ଲମ୍ବା ହେଲା ହଁ ଆଉ ଗୁଡେଇ ଦିଏ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦବ। ହଁ ଲଗେଇଦବା ମୋ ଏଟା ଫାଟିଗଲାଣି ଆସିବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିସାରିଲି ହେଲେ ଆସିବା କଥା ନାହିଁ ତାର ଆଜି ଫାଇନାଲ ଆଜି ଆସିଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଅଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ ଫଟା ମୋଟା ଏଇ ସବୁ ଆମାଜନ ଇନରୁ ଆଇଥିଲା ହଉ ଆମାଜନ ଏବେ ଜିଓ ମାର୍ଟ ଟିକେ ଆଇଥିଲା। ହଁ ଲଗେଇଦବା ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଭଲ ହେଲା। ଜୋତା ହେଇଗଲା ତ। ଏ କାର୍ପେଟଟା ଦରକାର ଥିଲା ଖୋଜୁଥିଲି କାର୍ପେଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଇଲା ଆଉ ଏବେ ଆମାଜନର ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଗଲା ହଁ ଏଇ ସବୁ ଆମାଜନ ଇନରୁ ହଁ ଏଠି ଆସିଲା ଜିଓ ମାର୍ଟ ହଁ ଯିଏ ମାତ୍ର ଖୋଲ ବଟରଟା ଦେଖୁନ ଏମିତି ହେଇଛି ହଉ ରଖିଦେ ସେ ହାଇଟ୍ ରହିବ ଫ୍ରିଜ ରହିବ ଏଇ ଦିଟା ବଟର ହଉ ଦିଟା ବଟର ମାମା ଏଇଟା ତ ଦରକାର ମେନ୍ ଆଉ ତ ଏଠୁ ଚିଜ ବଟର କଣ ଆଣିଛୁ ଦିଦିଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଚାଟ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ଚିଜ ଆଉ ବଟର ଏଇଟା ମଜୁରିଆ ଚିଜ। ମଞ୍ଜିର ଚିଜ ଆଉ ବଟର କଣ ମଞ୍ଜି କଣ କରିବା ପିଜ୍ଜା ହବ କରିବା। ଏଟା ହବ ଏଟା ସିକ୍ରେଟ ରହିଲା ସିକ୍ରେଟଟା ମୁଁ ଜାଣିଦେଇଛି ପିଜ୍ଜା ହବ କାରଣ ମଜୁରିଆ ଚିଜ ପିଜ୍ଜାରେ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଆମାଜନ ଦେଖ ଯାଉ ଅନବକ୍ସିଂ ଟା ଏଟା କଳାର ଯୋଉ କରିଛି ଏଟା ବଡଟା ବଢିଆ ହେଇକି ସେଫ୍ଟି ଯାଇଛି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ନା ଏଠି ତ ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରୋବଟ ହେଇଛି ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାର୍ଡ। ଦେଖା ଦେଖା କଣଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାର୍ଡ ଦିଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖା ଦେଖା କଣ ସେଟା ବିଲଟା ଦେଇଛି। ବିଲ୍ ଟା ସେଫ୍ଟି ଦେଇଛି ଆଉ ହଉ ହେଲା ଆଉ ମାମା ଭାବୁଛି ଏଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ମାମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାମା ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛି କି ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛି ଆଉ ହଁ ଲଗେଇଦିଅ ଫ୍ରିଜ ରଖିଦିଅ ହଉ ହଉ ଦାଦା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅ କାମରେ ସବୁ ଲଗେଇଦବା ଆଉ ପୁଅ ହଉ ଆମେ ରହିଲୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି କେବେଠୁ କଲେଣି ବେଳକୁ ଆଜି ଆସୁଛି ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଅର୍ଡର କରାହେଇଥିଲା ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ପଳେଇ ଆସିଛି ସବୁ ଯାକ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।